श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध चतुर्थ अध्याय निमिरुवाच बोलन्ति निमि पुण्य देहा जगन्मोहिनी विष्णु माया बोलन्ति निमि पुण्य देहा जगन्मोहिनी विष्णु माया कि रूपे संसारे प्रचरे प्राणी के मनते तहु तरे गोविंद कथा सुधा पान शुणी संतोष नुहे मन विष्णु माया रे मुहि भ्रमी जन्म मरण पथ श्रमी तापे तापित मोर देह अमृत पान मुते दिय हरि कथने मुते रख ता शुणी बोले अंतरिक्ष हरि कथने मोते रख ता शुणी बोले अंतरिक्ष महाराज निमि कहिले हे ऋषि श्रेष्ठ अंतरिक्ष जगतरे विष्णु माही मोहिनी शक्ति जो व्यक्ति विष्णु नाम श्रवण कीर्तन करे से लाभ करे मुक्ति से ही विष्णु नाम रूपक सुधाहर पान कले मध्य प्राणीर मन संतुष्ट हुए नाही यही विष्णुक माया रे संसार रे मनीष बार बार जन्म एवं मरण रूपक जंत्रणा भोग करी कालातिपात करुची मु सेई परि जणी मनुष्य मोते अमृत रूपी परं ब्रह्म विष्णु गाथा श्रवण कराओ अंतरिक्ष उवाच सुन राजन शुद्ध चेता जे विष्णु मायार व्यवस्था के जानी पारे बा संसारे सुन कहिबा तो गोचरे अनादि पुरुष अनंत जेसने सृजिला जगत निर्लेप प्रभु भगवान मायार परम कारण संसारे क्रीड़ा इच्छा करी भावे ईश्वर रूप धरी ईश्वर तेज अंतराळ तक्षणे उपुजिला काल काल शरीरु आत्मा जात सेनो हे विष्णु मायाग्रस्त आत्मा समीपे आश्रा करी जीव उपुजे माया धरी से जीव ईश्वर आयत त्रिगुण माया रे जंत्रित से जीव ईश्वर आयत त्रिगुण माया रे जंत्रित मुनि अंतरिक्ष कहिले महाराज निमि सृष्टि स्थिति लयर कारण परं ब्रह्म विष्णुक मायर कहानी किए वर्णना करि परिबो से अनादि अनंत समग्र विश्व ब्रह्मांडर सृष्टिकर्ता सकल मायर से कारण हुई मध्य निर्लिप्त किंतु महाराज निमि जेतेबेले परम पिता गोविंद संसार रे क्रीड़ा करिवार इच्छा पोषण करती सेतेबेले अवतीर्ण हुंती धराधाम रे ईश्वर रूपे एई ईश्वरंक तेजर अंतराल रे जन्म लाभ करे काल सेई काल ओ महाकाल शरीर रु आत्मा जन्म लाभ करी ईश्वर माया ठारू दूरेई रहे एवं आत्मा को आधार रूपे ग्रहण करी जन्म लाभ करे जीव ए जीव सेई ईश्वरंक आयताधीन पुणी त्रिगुण माया रे विजड़ित ए संपर्क रे विराट गीता रे कहा जाइछि महाशून्य रु शून्य हेला से शून्य प्रणव जन्मिला प्रणव अक्षर संभूत जीव परम दुई मत प्रणव अक्षर संभूत
जीव परम दुई मत। महाराज निमि को पुणी ऋषि कहिले, ए जीव माया देहे थाई प्रकृति रूपे संभवई, से पूर्ण माया मोह आदि जगत कारण प्रसिद्धि, से माया जीव को अनाई ईश्वर बसे क्षोभ पाई, जेसने निज बिंब जले रूप प्रकाशे वायु बले, से रूपे विराट पुरुष ईश्वर मायारे प्रवेश, ताहार मध्य आत्मा रूपे जीव भ्रमयी माया कल्पे, जीव विषय भोग अर्थे नाना प्रपंच ए जगते, जे उच्च नीच देहधारी ए पंच महाभूते करी, सृष्टि करई भगवान से माया प्रकाशे प्रधान। जीवर प्रकृति रूपे माया घुटी रहिबा जोगु ईश्वर क्षोभ प्रकाश करती, किंतु निजर प्रतिबिंब स्थिर जल दृष्टि गोचर होगा परी पुणी मायार कारण हुई दंडायमान हुंती ईश्वर। यही माया विजड़ित हुई जीवर आत्मा रूपे खेला करे माया, पुणी जीव नानाविध भोगर कामना पोषण करे, से भूली जाए जे क्षित आप तेज मरुत व्योम इत्यादि पंच महाभूतरु जीवर शरीर क्षणिक, पुणी यही जागतिक मायार उच्च से परम पिता प्रभु भगवान। जीवर भोगा भोग पाई दश इंद्रिय मन हुई, प्रवेश करे तार मध्य विविध विषयंक सदे, बसई जीवर समीपे निर्लेप निरंजन रूपे, जीव को भुंजाई भुंजाई अंतरे साक्षी रूपे थाई, करे कराए सर्प कर्म, जे वेद विधि निज धर्म, संग नुहई कर्म फले नलिनी दल जेन्हे जले, जीव ईश्वरे बस हुई इंद्रिय गथे भोग पाई, देहरे करे अहंकार, बोलई सर्व कर्म मोर, एणु से कर्मर अधीने पड़ई शरीर बंधने, बोलई करू अछि मुहि मुतहु कर्ता भिन्न नाही, देह बंधने हुई भ्रम, करई नाना मते क्रम, भव बंधने एही मते भ्रमई सुख दुख पथे, भव बंधने एही मते भ्रमई सुख दुख पथे। जीवर भोगा भोग पाई दश इंद्रिय एवं मन नियोजित हुए, सेई माया जीव मध्य निर्लेप निरंजन परि अवस्थान करे, जीव को भोग पाई आकर्षण करे एवं निजे सेई भोगर साक्षी सदृश विराजमान करे। जीव माया मोहरे विजड़ित हुई मोर देह मोर शरीर कर्म निज धर्म और कर्म पालन पाई व्याकुल होई उठे, किंतु पद्मपत्र जल परी से कर्म फल रे भागी हुए नाही। जीव मोर मोर कई अहंकार वशवर्ती हुए, कर्मर अधीन हुई शरीर बंधन रे बंदी हो जाए। जीव भावे मु ही कर्ता मो व्यतीत अन्य केही नाही। देह वियोगे कर्म घेनी जन्म लभई नाना जोनी, अशेष देहे कर्म भुंजे दुर्गम दुख सुख बुझे। जावत माया नुहे हत तावत सुख दुखे ग्रस्त, भव संकटे यही मते भ्रमई सुख दुख पथे। ए विष्णु मायार विधान एणु हे विदेह राजन,
जे निराकार आदि कंद निर्गुण सत्य सदानंद प्रलय काले तेज राशि बेगे ब्रह्मांड मध्य पशि अनादि निधन से हरि सृष्टि प्रलय अधिकारी। हे विदेहराजन निमि जीव निजर कर्म भेदरे विभिन्न जोनिरे जन्म ग्रहण करे तथापि माया त्याग करि न पारिबारु सुख दुखर भागी हुए। सेई अनादि परम पुरुष सृष्टि एवं प्रलयर कारण परम ब्रह्मंकर करुणा अवर्णनीय। ए सृष्टि तार देह गते प्रवेश हेबा जेबे चिंते 7 बरस देव मते जलन बरसे जगते 12 सूर्य शून्य रहे 3 भुवन तेजे दगे अनंत मुखु अग्नि जात दहई पाताल समस्त पवने ऊर्ध्वे शिखा जाई सपत स्वर्ग तेजे दही गहन अन्ते मेघमाळे मिलन्ति गगन मण्डले संभर्त नाम सेवहन्ति 7 बरस बरसन्ति धारा बरसा घोर बाए प्रमाण हस्ती सुंध प्राय जल बहुळे सृष्टि नाश ता देखि विराट पुरुष तक्षणे छाड़ी त्रिभुवन ब्रह्म शरीरे हुए लीन भूत विकार पंचगुण त्रिगुण अहंकार पूर्ण महत अंगे विश्रामयी प्रलय न पारई सही से पुणी माया अवसान प्रकृति देखे हुए लीन प्रकृति प्रलय त्रासे मिले परम आत्मा पासे हे माया जगत मोहिण खेलई जीव आत्मा घेण हे विष्णु मायार अभियान सृष्टि पालन संहारण हेमंते अंतरिक्ष वाणी निमि बोलई ताहा शुणी हेमंते अंतरिक्ष वाणी निमि बोलई ताहा शुणी सृष्टिर नियंता सेई अनादि अनंत पुरुष ही कार्य एवं कारण तांकर इच्छा मते 700 वर्ष जगत रे वर्षा हुई न पारे 12 सूर्यंक तेजरे मर्त्यमंडल प्रज्वलित अग्नि रे परिणत होई पारे से अग्नि पाताल मंडल को मध्य ग्रास करि पारे तेजोमय वायु प्रभाव रे स्वर्ग मंडल संतापित हेबा असंभव नुहे तत्परे आकाश मंडल रे घन वर्षा घनीभूत होई वर्ष वर्ष धरी प्रलय वर्षापात सृष्टि नष्ट हेबा असंभव नुहे एहीपरि प्रलय समय रे सेई विराट पुरुष स्वर्ग मर्त्य पाताल त्याग करी ब्रह्म शरीर रे लीन होई जाए। तेणु हे विदेहराजन निमि जेउ माने सत्व रज तम त्रिगुण एवं शब्द स्पर्श रूप रस गंध एही पंचगुण रे आबद्ध न होई गुणातीत होई परमात्मा को निकट रे शरण भिक्षा करती से माने रक्षा पाती सुख संतापरु मुक्ति लभंती माया विजड़ित संसार जंजालरु दुस्तर ईश्वर माया मूढ़ के मनते जाने देहादि अहंकार जेते हे माया निस्तार जे मनते हे महारुषि दया चिते
उपाय थिले कह मोते हे महाऋषि दयाचिते उपाय थिले कह मोते हे महाऋषि दयाचिते उपाय थिले कह मोते महाराज निमि कहिले हे ऋषि श्रेष्ठ प्रबुद्ध माया विजड़ित देहरूपी मायारू मुक्ति पाई उपाय कौन ता दया करे सुचाई दियंतु। ईश्वर माया को मूढ़जन जानिबे किपरि। प्रबुद्ध उवाच प्रबुद्ध बोले सुण राय कहिबा जेमन्ते उपाय दुख विनाशी सुख पाई अखंड भोग भुंजीबई एमंत चिंती गृह बासे कर्म करई फल आसे कामिनी संगे करे भाव केवल दुख मात्र लाभ देखी एमंत विपरीत जानिब ए माया जगत। माया जोगु ही जीव सुख प्रयासी हुए फल आशा रखी कर्म करे कामिनी संगे भाव करे इंद्रिय सुखर आशा पोषण करे। मरण पथ हेतु धन तार अर्जने नीते मन अनेक श्रमेता संचयी निशी दिवसे मन देई निरते हृदय निर्दय एणुटी धन दुखमय दुखे संचित जेते धन से नुहे सुखे प्रयोजन दुखे संचित जेते धन से नुहे सुखे प्रयोजन। धन हेउची प्रकृतरे मृत्युर हेतु जीव सेई धन अर्जन करी संचय करिवा पई प्रयासी होई उठे। धन संचय पई ता निकटरे दिन रातिर भेद रहे नाही किंतु एई धन ही दुखर प्रकृत कारण। दुख जंत्रणारे संचित धन वास्तवरे सुख पई प्रयोजन हुए नाही। पशुतनय दारा दास ए सर्व बिजुड़ी प्रकाश एहांक संगे बंदी होई पोसई दुखे भार बगी से पुणी जानती जे पथे शोक संताप देई चिते एहांक संग फल एही ए भाव मूढ़ न जाणई उभय लोक करे नाश एही कारण गृहवास भुंजई निज कर्म फल से पुणी नुहई निश्चल भुंजई निज कर्म फल से पुणी नुहई निश्चल। हे विदेह राजन निमि जीव जागतिक सुख रूपे पशु पुत्र कन्या स्त्री दास दासी लाभ करी आनंद अनुभव करे। एई मानक मोहरे बंदी होई इह काल पर काल को भूली जाए। ए सबु किंतु संसार रे अस्थायी अनंत काल मध्यरे सेमाने क्षणिक सुख परे निश्चिन्न होई जानती। एथिपाई मध्य अनेक समय रे दुख करे मनुष्य किंतु मूढ़ जाने नाही जे ए माने निज कर्म फल रे भागी हुंती नाही। गृही स्वभावे पुण्य करी स्वर्गे बसई देह धरी क्रमे से भोग क्षीण होई कर्म शरीरे भोग काही पुणी पड़ई घोर तमे गत आगत पथ श्रमे ए कथा बुझी गुरु पादे आश्रय करिब अप्रमादे
उत्तम गुरु आश्रा करी गुरु वचन मने धरी जे गुरु जाने देव तत्व निर्गुण आत्मज्ञानी रत समदरसी निष्ठापर तप कषण सहे धीर निरते थाई परहिते ईश्वर माया जाने चित्ते हेमंत गुरु पादे भजी हिंसा कपट दूरे तेजी सेवा करिब दृढ़ चित्त शिक्षा जे धर्म भागवत एणे प्रसन्न नारायण करन्ति आत्मज्ञान दान एणे प्रसन्न नारायण करन्ति आत्मज्ञान दान गृही माने मध्य पुण्य कर्म फल स्वर्ग सुख लाभ करि पारंती किंतु से कर्म शेषरे भोग क्षीण हो जाए पुनर्बार जीव घोर अंधकार भितर पड़ी पथभ्रष्ट हुए तेणु मनरु माया त्याग करी परम ज्ञान लाभ पाई गुरुपद सेवा ध्येय एपरि गुरु करिब जो गुरु थिबे देवतत्वदर्शी आत्मज्ञानी जी निष्ठापर समदर्शी तपरत एवं पररहित साधन व्रती से ही उपयुक्त गुरु हिंसा कपटता मनरु त्याग करी एपरि गुरुंक पद सेवा पूर्वक भागवत धर्माचरण कले स्वयं नारायण हुंती सुप्रसन्न एवं लाभ हुए आत्मज्ञान प्रथमे विषय संगी प्रेम पुलकतनुभंगी मन नथिब अन्य संगे चित्त निवेशी साधु संगी उत्तम संग सेवा नित्य जंतुଙ୍କୁ दया हृदगते समस्त लोके मित्र भाव आदि जतने साधिब शौच तप दया गुण मौन वेद अध्ययन अहिंसा सुख दुखे सम जे ब्रह्मचर्य आदि क्रम हे आदि धर्म मान जेते शिक्षा करिब यथोचिते हे आदि धर्म मान जेते शिक्षा करिब यथोचिते विषय वासनारु दूरे रही साधु संग कले एवं प्रत्येकंक प्रति दया प्रदर्शन करी मित्र भाव पोषण पूर्वक जे तप साधन करी वेद अध्ययन कले धर्म अर्जन संभव हुए जगत विष्णु भावे चाही उदास भावे देह बही निर्लेप सर्वसंगे थिब स्वभाव कर्म ही करिब गृह आरंभ गृही मेले न पशी रहिब निरोले कर्मे ईश्वर जहा देव संतोषे उदर पोषिब परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिब नित्य जे अन्य शास्त्रे गुण दोष मुखे न करिब प्रकाश मन वचन जेणे दमी से शास्त्रे हेउथिब श्रमी सत्य कहिब नित्य तुंडे केबे हे नथिब पाषाण्डे मनरे चिंता करिब जे समग्र जगत कृष्णमय तेणु उदास चित्तरे निर्लिप्त रही निजर कर्म साधन करिब अन्य मानक मलरे सुख भोग आशा पोषण न करी ईश्वर जहा दान करिवे सेथिरे संतुष्ट रहिब दुर्जनंक सहित संग न होई
ସର୍ବଦା ସତ୍ପଥରେ ରହି ସତ୍ୟ କହିବା ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ। କୃଷ୍ଣର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଗୁଣ ନିରତେ ପଠନ ଶ୍ରବଣ ଦେହ ସ୍ୱଭାବେ ଯେତେ କର୍ମ ବେଦ ବଚନେ କୁଳ ଧର୍ମ ସକଳ କୃଷ୍ଣେ ସମର୍ପିବ ନିଷ୍କାମ ଚିତ୍ତେ ନିତ୍ୟ ଥିବ ସ୍ୱଧର୍ମ ତପ ଜପ ମାନ ଯେ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ମାନ ଯେ ଦ୍ୱାରା ସୁତ ଗୃହ ପ୍ରାଣ କୃଷ୍ଣେ କରିବ ସମର୍ପଣ ସର୍ବ ସମ୍ପଦ କୃଷ୍ଣେ ଦେଇ ଉଦାସୀ ମତେ ଦେହ ବହି କୃଷ୍ଣ ସନ୍ତୋଷ ଭାବ ସଧେ ଯତ୍ନ କରିବ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧେ ସେବିବ ଜଙ୍ଗମ ସ୍ଥାବରେ ପୁଣି ମହାତ୍ମା ସାଧୁ ନରେ ସେବିବ ଜଙ୍ଗମ ସ୍ଥାବରେ ପୁଣି ମହାତ୍ମା ସାଧୁ ନରେ। କୃଷ୍ଣ ନାମ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପରମ ଧର୍ମ। ନିଜର କର୍ମ ଅର୍ଜିତ ଧର୍ମ ସବୁ କିଛି କାମନାହୀନ ଭାବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଦରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ସେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରନ୍ତି। ନିର୍ମଳ କୃଷ୍ଣର ଚରିତ ଯେ ଯଶ ଜଗତେ ପବିତ୍ର ଆନନ୍ଦେ ଦୁଃଖ ଛାଡ଼ି ମନେ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିବ ବିଷ୍ଣୁ ଜନେ କୃଷ୍ଣର କଥା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟେ ସ୍ମରି ସ୍ମରାଉଥିବ ମନେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଭକ୍ତି ସଧେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତଙ୍କର ମତେ କଣ୍ଠ କୁଣ୍ଠିତ ଚଢ଼ମତି ଦେହ ପୁଲକ ରୁମପନ୍ତି ଚିତ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ସରେ ରୋଦନ କରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ କ୍ଷଣେ ହସଇ କ୍ଷଣେ ନାଚେ ଘନ ଗର୍ଜନ করে উঠে ক্ষণকে গায়ে গুণ গাথা কহই অলৌকিক কথা ক্ষণকে কৃষ্ণ গুণ গুণী চক্ষু বুঝই হই তুমি ক্ষণকে কৃষ্ণ গুণ গুণী চক্ষু বুঝই হই তুমি। জগতর পবিত্র কৃষ্ণ গাথা শ্রবণ কীর্ତ୍ତন দ্বারা প্রাণরে ନିର୍ମଳ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମେଳରେ ରହି ସେହି ପବିତ୍ର ନାମ ଭଜନ କରି କରି ଆନନ୍ଦରେ ନର୍ତ୍ତନ କଲେ ଜଗତର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ବଚନେ ପାଇ ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଭକତି କଲେ ଅପ୍ରମାଦେ ସେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଅବିଦ୍ୟା ହୁଇ ହରଣ ସେ ନାରାୟଣ ପରାୟଣ ଅବିଦ୍ୟା ହୁଇ ହରଣ। ଏ ମନ୍ତ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ରସ ରାଜନ ହୋଇ ମନ ତୋଷ ଆନନ୍ଦେ ଶିରେ କର ଦେଇ ବୋଲନ୍ତି ମୁନିଗଣ ଚାହିଁ ଆନନ୍ଦେ ଶିରେ କର ଦେଇ ବୋଲଇ ମୁନିଗଣ ଚାହିଁ। ସେହି କୃଷ୍ଣ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଅବିଦ୍ୟା ଦୂର ହୋଇ ଆତ୍ମାରେ ନାରାୟଣ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ପରମ ଭାଗବତ ଧର୍ମ।
राजवाच अनादि प्रभु नारायण संसार परम कारण एके अनेक रूप धरी पुराण पुरुष मुरारी तुम्भे जे मोते दया बह तांक स्वरूप मोते कह राजार शुणी ए वचन पिपलायन बोले सुण राजार शुणी ए वचन पिपलायन बोले सुण राजा निमि कहिले हाँ मु एबे अवगत हेली संसारर परम कारण हेउचंती सेई प्रभु नारायण अनेक रूप परिग्रहण करी से विश्व ब्रह्मांडर नियंता रूपे विद्यमान सेई दिव्य अनाकार पुरुषंकर स्वरूप मो निकटे प्रकाश कर मुनि पिप्पलायन उवाच से नारायण वर्ण चिन्ह कही पारिब केउ जन जे माया संसार कारण सृष्टि पालन संहारण स्वयं हेतु जे बोलाई से नारायण जान तुही स्वप्न जागृत सुसुप्ति रे किय बा समाधि काल रे बाह्य अंतरे जे अछई ताहाकु ब्रह्म बोली कही देह इंद्रिय पंच प्राण जे अबा अंतर करण जाहार आश्रय जियंती जेणे विषय संचरंती तांकु परम आत्मा जानी अपरे सुण नृपमणि ब्रह्मांड कोटि कोटि मात्रे घटन करे निज गात्रे भूत भविष्य वर्तमाने जाहार शक्ति अनुमाने भूत भविष्य वर्तमाने जाहार शक्ति अनुमाने मुनि पिप्पलायन कहिले राजन ब्रह्मा राशि नारायणଙ୍କ चिन्ह वर्ण जगतरे केउ व्यक्ति वर्णना करि पारिब जाहार मायारे ए सचराचर विश्वर सृष्टि ओ विनाश जे हेतु अहेतुर कारण से ही प्रभु नारायण चेतन अवचेतन एवं जाग्रत कालरे अवा समाधि समय रे जे हृदय रे विचरण करंती से ही ब्रह्म स्वरूपी नारायण जिए निज अंगरु कोटि कोटि जगत सृष्टि करि पारे जिए भूत भविष्यतर कारण सेई हेउछन्ति सृष्टिकर्ता प्रभु नारायण देह इंद्रिय पंच प्राण प्राण अपान उदान व्यान समान रूपक शरीर प्राणवायु तांकु ही आश्रय करि बंची रुहंती संपूर्ण सर्व जीव बसे कहारी संगे से न मिसे मन वचन जार देहे पसी न पारंती उपाय नयन जहा न देखई इंद्रिय गणे भेद काहि जीवर मन बुद्धि प्राण जाहार तहु हंती जान से काहू पारिब ता चिंती अनेक दूरे से रहंती अग्नि कणिका वायु बळे जेन्हे उड़ंती अंतराळे पवने दश दिगे जानती पुणी अनळे न मिशंती कोटि ब्रह्मांड एहि मते जाहार देहु हंती निते हेमंत महिमा जाहार ताकु के करिब गोचर हेमंत महिमा जाहार ताकु के करिब गोचर से संपूर्ण रूपे सकल जीव सहित अवस्थान करे किंतु कहारी सहित मिशी जाए नाही मन तांक स्वरूप कल्पना करि पारे नाही
ନୟନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନିକଣିକା ଯେପରି ବାୟୁରେ ତାଡ଼ିତ ହୋଇ ଉଡ଼ିଯିବା ପରେ ପୁଣି ଅଗ୍ନିସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସେ କାରଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶବଦ ବ୍ରହ୍ମ ଥାଇ ଦୂରେ ସେ ପୁଣି ବେଦ ଅନୁସାରେ ନାନା ପ୍ରପଞ୍ଚ ଏ ଜଗତେ ବିଧି ନିଷେଧ ବେନି ପଥେ। ଜଗତ ଭ୍ରମଇ ଭ୍ରମଇ ସେ ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣଇ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକୃତି ହୋଇଲା। ପ୍ରକୃତି ତହୁଁ ସୂତ୍ରେ ଜାତ, ତାହାକୁ ବୋଲି ମହାତତ୍ତ୍ୱ। ତାହାର ତହୁଁ ଅହଙ୍କାର, ଯେ ଜୀବ ଆତ୍ମାର ଆଧାର। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ଦେବଗଣ, ଫଳ ଏ ସର୍ବ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଥମରେ କେବଳ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଜାତ ହେଲା ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରକୃତିରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ସୂତ୍ର, ଏଇ ସୂତ୍ରରୁ କାଳକ୍ରମେ ଜାତ ଅହଙ୍କାର। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ସେଇ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସର ଆଧାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତୁ ଯେ ବୋଲିବୁ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ, ସେ ପୁଣି ପ୍ରକାଶେ ଅନେକ। ଏକଇ ଆତ୍ମା ନର ହରି, ମାୟାରେ ନାନା ଶକ୍ତି ଧରି। ଖେଳଇ ନାନା ରୂପ ଧରି, ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ମୁଦ ଭରି। କ୍ରୀଡ଼ାର ଅନ୍ତେ ସର୍ବନାଶେ, କି ରୂପେ ରହେ ଅବଶେଷେ। କିମ୍ପାନୁ ହଇ ବ୍ରହ୍ମବିଧ, ଆଗମ ନିଗମେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ହେମନ୍ତ କରୁ ଯେବେ ମନେ, ଶୁଣ କହିବା ସାବଧାନେ। ନିତ୍ୟ ନିର୍ଗୁଣ ଭଗବାନ, ସେ ନୋହି ଆଦି ଅବସାନ। ଯାହାର କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଅଳପ ବହୁତ ନୁହଁ। ଯେ ନିତ୍ୟ ଏକ ରୂପେ ଥାଇ, ଆଧି ଉପାଧି ଯାର ନାହିଁ। ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ସାକ୍ଷୀ, ଯାହାକୁ ଚିତ୍ରେ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷୀ। ମନର କଳ୍ପନା ଜଗତ, ତେଣୁ ସେ ଦିଶେ ନାନା ମତ। ମନର କଳ୍ପନା ଜଗତ, ତେଣୁ ସେ ଦିଶେ ନାନା ମତ। ସଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରେ। ସେହିପରି ଆତ୍ମା ଏକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାୟା ବଳରେ ନାନା ଶକ୍ତିର ଆଧାର ହୋଇ ଉଠେ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ନରହରି ସ୍ଥୂଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭେଦରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ନିର୍ଗୁଣ, ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ନିତ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ନାନା ରୂପେ ଦର୍ଶନ କରିବା ହେଉଛି କେବଳ ଏହି ମନର ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ର। କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁ ତୃଣୀ, ବସଇ ଶରୀର ପ୍ରମାଣୀ। ସମେ ବସଇ ସର୍ବଦେହେ, ସ୍ଥୂଳ ନୟନେ ଭେଦ ନୋହେ। ଏ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିମାଣୀ, ଯାହା ନୟନେ ଦେଖି ଶୁଣି ମନେ ଗୋଚର କରି ଯେତେ। ସତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତେ, ଏଣୁ ଏ ଆତ୍ମା ନିର୍ବିକାର। ଉପାଧି ଗୁଣେ ସେ ବିକାର, ଆଧି ଉପାଧି ଯେବେ ଯାଇ। ସେ ନିତ୍ୟ ଏକ ରୂପ ହୋଇ, ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ସାକ୍ଷୀ। ସୁସୁପ୍ତି ବୋଧ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷୀ, ଏମନ୍ତ ରୂପ ନାରାୟଣ। ତୁ ଅବା ବିଚାରୁ ଏସନ, ପୁଣି ସଂସାରେ କିମ୍ପା ହୋଇ। ମାୟା ସଂସ୍କାର ଯେଣୁ ଥାଇ, ମାୟା ସଂସ୍କାର ଯେଣୁ ଥାଇ। हे ରାଜନ, ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ନାରାୟଣ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁ ତୃଣ ସବୁଠାରେ ସମାନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ନୟନକୁ ତାହା ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ଯାହା ନେତ୍ରରେ ଦର୍ଶନ କରୁ ତାହା ସବୁ ଅସତ୍ୟ, ଅନିତ୍ୟ। ଆତ୍ମା ଚିରକାଳ ନିର୍ବିକାର, କିନ୍ତୁ ଆଧିପତ୍ୟ ଉପାଧିରେ କୁପ୍ରଭାବରେ ସେ ସମୟ ବିଶେଷରେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ଏହି ଅଧିକାର ଉପାଧିର ବାସନା ମନରୁ ଦୂର ହୋଇଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସମଦର୍ଶୀ ହୋଇପାରେ। ସୁସୁପ୍ତି ଦୂର ହୋଇ ତାର ପ୍ରାଣରେ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ବିରାଜମାନ କରେ। ସେ ମାୟା ନାଶ ଯାଇ ଯେଣେ, ଶୁଣ କହିବା ଏକ ମନେ।
ସେ ପଦ୍ମନାଭ ପଦ୍ମପାଦ ହରଇ ବିଷୟ ବିଷାଦ ସକଳ ଛାଡ଼ି ସେ ଚରଣ ଯେ ଭଜେ କତ କରିଣ ସେ ପାଦ ତାରେ ଦୟା କରେ ଭକ୍ତି ଜନ୍ମାଇ ତା ହୃଦରେ ଘୋର କଳମୁଷ ଚିତୁ ନାସେ ନିର୍ମଳ ତତ୍ତ୍ୱ ପରକାଶେ ଦର୍ପଣେ ରବିବିମ୍ବ ଚିହ୍ନେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକାଶେ ତାର ମନେ ହେମନ୍ତ ମୁନି ମୁଖୁ ଶୁଣି ହୃଦେଶାନନ୍ଦ ନୃପମଣି ଜନକ ଶୋକ ଗଦ ଗଦେ ଆନନ୍ଦେ ନମି ମୁନି ପାଦେ ବୋଇଲେ ଶିରେ ଦେଇ କର କୋମଳ ବଚନ ଗମ୍ଭୀର ବୋଇଲେ ଶିରେ ଦେଇ କର କୋମଳ ବଚନ ଗମ୍ଭୀର ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପଦ୍ମପାଦ ଜୀବର ବିଷୟ ବିଷାଦ ଦୂର କରି ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି ଯାହାଠାରେ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ତାର ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ରସର ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ପାପ କଳ୍ମୁଷ ଆପେ ଆପେ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ସେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁନିଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏପରି ଅମୃତବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ନିମି ରାଜନ ରାଜବାଚ ଭୂମୁନି କହ କର୍ମଯୋଗ ଯେଣେ ଖଣ୍ଡଇ ଭବ ରୋଗ ଯେ କର୍ମେ ସର୍ବକର୍ମ ନାଶେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରକାଶେ ଜୀବ ନିସ୍ତରେ ଯାହା କରି ଅନ୍ତେ ଲଭଇ ନର ହରି ସୁଯୋଗ କହ ମୁନିଗଣ ନମଇ ତୁମ୍ଭର ଚରଣ ବିଦେହରାଜ ନିମି କହିଲେ ହେ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭବ ସାଗରର ଜନ୍ମ ମରଣ ରୂପକ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ଲଭିବା ପାଇଁ କର୍ମଯୋଗର ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଅବଗତ କରାନ୍ତୁ ଯାହାର ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ବିଷୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମଫଳ ନାଶ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ସମ୍ଭବପର ହେବ ଏକଥା ମୁଁ ପିତା ସମୀପେ ପୁଛିଲି ଚତୁର ସନକେ କିମ୍ପା ସେ ନ ଦେଲେ ଉତ୍ତର ଏକଥା କହ ମୁନିବର ଆବିର ପୁତ୍ର ତାହା ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ନୃପମଣି ଆବିର ପୁତ୍ର ତାହା ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ନୃପମଣି ଏହି କର୍ମଯୋଗର ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନକଙ୍କୁ ପୁଚ୍ଛା କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ ନ କରି ନୀରବ ରହିଥିଲେ କାହିଁକି ରାଜନଙ୍କଠାରୁ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରବଣ କରି ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆବିରହୋତ୍ର କହିଲେ ହେ ରାଜନ ଆବିରହୋତ୍ର ଉବାଚ ଯେ କର୍ମ ବିକର୍ମ କର୍ମ ଏ ତିନି କରନ୍ତି ନିଗମ ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ତିନି ବେଦ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରେ ନୋହି ଭେଦ ଏଣେ ମୋହିତ ସର୍ବଜନ ନ ବୁଝି ବେଦର ବଚନ ତୁମ୍ଭର ବାଳ ଭାବ ଯେଣୁ ସେ ମୁନି ନ କହିଲେ ତେଣୁ ପରୋକ୍ଷେ ଧର୍ମ ବେଦ କହେ ପୁତ୍ରକୁ ଜହ୍ନେ ବାପ ମାଏ ଔଷଧ କଟୁ ତିକ୍ତ ଆଣି କହନ୍ତି ନାନା ଚାଟୁ ବାଣୀ ମଧୁର ବସ୍ତୁ ଥୋଇ ତଳେ ଲୋଭି ଭୁଜାନ୍ତି ତାକୁ ବଳେ ତେଣେ ହରଇ ତାର ରୋଗ ଆନନ୍ଦେ କରେ ସୁଖ ଭୋଗ ବେଦ ବଚନ ଏହି ମତେ କରାନ୍ତି କର୍ମ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥେ କହନ୍ତି ନାନା ମତେ ବାଣୀ କର୍ମର ଫଳ ପରିମାଣି ସେ ଫଳ ଲୋଭେ କରେ କର୍ମ କର୍ମେ ଖଣ୍ଡଇ ତାର ଭ୍ରମ ଏହାକୁ କର୍ମ ବୋଲି ଜାଣ ଏ ଧର୍ମ ନିଗମ ପ୍ରମାଣ
हे राजन, महान शास्त्र वेदर वाणी अनुसारे कर्म, कुकर्म ଓ ଅକର୍ମ ତ୍ରିବିଧ। ଏହି ବେଦର ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେବଦେବ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଗୋଚର। ସେହି ମହାନ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦର ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣି ମନୁଷ୍ୟ ଭ୍ରମରେ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷରେ ହିଁ ଦେବବାଣୀ ମନୁଷ୍ୟର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି କରେ। ଯେପରି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ପୁତ୍ରର ଆରୋଗ୍ୟ ଆଶାରେ ମଧୁର ବଚନ କହି ପିତାମାତା କଟୁ ଔଷଧ ପାନ କରାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଔଷଧ ରୋଗର ଉପଶମ କରି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେହିପରି ବେଦର ବାଣୀ ଶ୍ରବଣ ବେଳେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ପରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ତୁମ୍ଭର ବାଳଭାବ ଦୂର ହୋଇନଥିବାରୁ ମୁନି ସନକ ତାହା ପ୍ରକାଶନ କରି ଗୋପନ ରଖିଥିଲେ। ଅଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେ ପ୍ରାଣୀ, ସେ ଯେ ନ କରେ ବେଦବାଣୀ। କରନ୍ତି ମୂର୍ଖଙ୍କର ରୀତି, ବିକର୍ମେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପାନ୍ତି। ଏହା ବିକର୍ମ ବୋଲି ଜାଣି, ଅକର୍ମ ଶୁଣ ନୃପମଣି। ନାନା ପ୍ରକାରେ ଧର୍ମ ଶୁଣି, ବେଦ ବଚନ ନ ପ୍ରମାଣି। ଭେଦ କରନ୍ତି ବେଦ ପଥେ, ପାଷାଣ୍ଡ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ମତେ। ଉଭୟ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନାହିଁ, ନିରାଶେ ଥାନ୍ତି ଦୁଃଖ ସହି। ଅକର୍ମ ମତ ଏ ବିଚାର, ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନୃପବର। ଯେ କର୍ମ କହେ ବେଦ ମତେ, ଆନନ୍ଦେ ଧରି ତାହା ଚିତେ। ଯେ ଧର୍ମ କହେ ବେଦ ମତେ, ଆନନ୍ଦେ ଧରି ତାହା ଚିତେ। କର୍ମ ସମ୍ପାଦି କର୍ମ ଫଳ, ଯେ ଭାବେ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ। ସେ ଫଳ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଦେଇ, ଚିତ୍ତେ ଭକତି ଭାବ ବହି। ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲି ମହାମତି, ଦୁର୍ଲଭ ମୁକ୍ତି ସେ ଲଭନ୍ତି। ଏ ବେଦ ଈଶ୍ୱରର ବାଣୀ, ବ୍ରହ୍ମାର ବଚନେ ପ୍ରମାଣୀ। ବେଦେ କହନ୍ତି ଫଳ ଶ୍ରୁତି, ରୋଚନ ଅର୍ଥେ ମୂଳ ମୁକ୍ତି। ବେଦେ କହନ୍ତି ଫଳ ଶ୍ରୁତି, ରୋଚନ ଅର୍ଥେ ମୂଳ ମୁକ୍ତି। ହେ ରାଜନ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବେଦବାଣୀ ଶ୍ରବଣ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଏମାନେ ମୂର୍ଖଙ୍କ ପରି କୁକର୍ମମାବି କର୍ମ କରି ବାର ବାର ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେତେକ କର୍ମରେ ପ୍ରୟାସୀ। ଏମାନେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ବେଦ ବଚନରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳରେ ନୈରାଶ୍ୟ ହିଁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ କଣ୍ଟକିତ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ ବା ସୁକର୍ମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ସର୍ବଦା ହରିଚରଣାବିନ୍ଦରେ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ବେଦବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଦୁର୍ଲଭ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଏ ବେଦ ମାର୍ଗେ ତରି, ଏକାନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଶ୍ରା କରି। ଗୁରୁ ବଚନ ପରମାଣେ, ବିଷ୍ଣୁ ଭକତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣୀ। ଏଣେ ଏ ମାୟା ଜାଲ ଛେଦି, ଚିତ୍ତୁ ସଂଶୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଭେଦି। ନିର୍ଭୟେ ସଂସାରେ ଭ୍ରମଇ, ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ସେ ତରଇ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନରନାଥ, ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ବିଧିମତ। ତେଣୁ ହେ ରାଜନ, କେବଳ ପରମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବେଦ ମାର୍ଗରେ ଜୀବ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ପ୍ରାଣରେ ଭକ୍ତି ଜାତ ହୁଏ। ଏହି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ହିଁ ମାୟା ରୂପକ ଜାଲକୁ ଛେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ। ସେହି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ଶ୍ରବଣ କର। ଗୁରୁ ବଚନ ଧରି ଶିରେ, ଈଶ୍ୱର ରୂପ ଅନୁସାରେ। ପ୍ରତିମା କରି ନାନା ମତେ, ଯେ ବିଧି ବିଧାନେ ଭକତେ। ଦାରୁ ପାଷାଣ ଧାତୁମୟୀ, ଲେପ ଲେଖନ ଯେତେ ହୋଇ। ଏ ଆଦି ଦୀକ୍ଷା ଅନୁମାନି, ଆଗମ ନିଗମ ବିଧାନି।
যে রূপ দেখি রহে মন, ভাবে পূজিব শুদ্ধ মন। এমন্তে প্রতিমা খরাই, উত্তম শুভ রাজ্যে থুই। ନିର୍ମଳ ଜଳ ନଦୀ କୂଳେ, ନିରୁପଦ୍ରବ ଭୂମି ସ୍ଥଳେ। ନିର୍ମଳ କଳ୍ପିତ ଆସନ, କୁଶବା ପଟ୍ଟ ବସ୍ତ୍ର ଚର୍ମ। ଏ ଆଦି ନିଗମ ବଚନେ, ଯେବା ମିଳିବ ବର୍ତ୍ତମାନେ। ସ୍ଥାପି ପ୍ରତିମା ଅଗ୍ରସ୍ଥାନ, ବସିବ ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ମନ। ପ୍ରଥମେ ପବନ ନିରୋଧୀ, ଯେ ବିଧି ମତେ ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି। 50 ବର୍ଣ୍ଣେ ଦେହ ନ୍ୟାସ, ଗୁରୁର ବଚନ ଅଭ୍ୟାସ। ବାମ ପାରୁଷେ ଗୁରୁ ଧ୍ୟାଇ, ଦକ୍ଷିଣେ ଗଣେଶ ବସାଇ। ପୂର୍ବେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଅଧୂର୍ଧ୍ୱେ ବ୍ରହ୍ମା ମହୀଧର। ପୃଷ୍ଠରେ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଅନ୍ତେ, ଦୁର୍ବା ଅକ୍ଷତ ଘେନି ହସ୍ତେ। କରିବ 10 ଦିଗ ରକ୍ଷା, ଦିଗ ବନ୍ଧନ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା। କରିବ 10 ଦିଗ ରକ୍ଷା। हे राजन, प्रथमे गुरु वचन अनुसारे ईश्वरंकर कल्पना करी प्रतिमा निर्माण करिब। ए प्रतिमा काष्ठ, पाषाण, धातु द्रव्य ओ लेखन इत्यादि निर्मित होई पारे। सही प्रतिमा को दर्शन करी शुद्ध चित्तरे पूजा आराधना करिब। पूजा आराधना करिबार स्थान नदी कूल होइथिबा उचित एवं अन्य शत्रु अथवा हिंस्र जंतुଙ୍କ उपद्रवरे स्थानटी आपदपूर्ण स्थान न होइथिबा वांछनीय। एहिपरि स्थान रे कुश किंबा चर्म आसन रे उपविष्ट होई सम्मुखरे प्रतिमा स्थापन करिब। एही साधना पीठर बामरे गुरु, दक्षिणरे गणेश, पूर्वरे दुर्गा, अर्ध एवं ऊर्ध्वरे ब्रह्मा, महीधर पृष्ठरे क्षेत्रपाल प्रभृति को स्थापन करी दिग पूजा करिब। पूजार उपहार द्रव्य जेबा मिलिब यथा लाभ। प्रथमे जल अर्घ्य करी संख्ये अक्षत पुष्प धरी अंग मेदिनी द्रव्यमान से जले करिब प्रोक्षण। आधार शक्ति आदि ध्याने पूजिब निश्चल आसने। हृदय पद्म अधिष्ठाने पुष्पे पूजिब मंत्र ध्याने। धर्मादि चतुर चरण पासे अधर्मचारी गण मध्ये कमल दल जेते। कर्णिका केशर सहिते सोमंते रवि सोमानल पूजिब तृतीय मंडल। सत्वादि गुण न्यास करी भवे पूजिब आत्माचारी। चतुर आत्मा शक्ति नव पूर्वादि दिगेता पूजिब। केशरे मूल मंत्र स्मरी ध्याने पूजिब मुद्रा धरी। हे राजन, प्रथमे पूजार द्रव्य संग्रह करी शंखरे अक्षत पुष्प धारण पूर्वक जल अर्घ्य प्रदान करिब। निश्चल आसन रे उपवेशन करी एपरि साधना करिबा समय हृदय पद्मरे केवल सेही परमात्मा नाम स्मरण करुथिब। सत्व गुण रे भाव विदग्ध होई मंत्र स्मरण करी एपरि आराधना कले एवं पूजन समय विभिन्न मुद्रा प्रदर्शन कले परम ब्रह्म संतुष्ट हुअन्ति। प्रतिमा जेबे न पाइब कहिबा शुण पूजा भाव। रवि अनले किबा जले अथवा हृदय कमले। हरिंकी पूजी एते मत गृहे जे अतिथि आगत। ताहांकु विष्णु भावे मानी पूजिब देई अन्न पाणी। हेमंते विष्णु पूजा करी हे भव जलु जान्ति तरी। कृष्णर भावे दृढ़ बुद्धि करिल भन्ति सर्वसिद्धि। हे भावे ईश्वरर वाणी जे एकादशे शुणी। कृष्णे करन्ति दृढ़ चित्त नुहन्ति मायारे मोहित। कृष्णे करन्ति दृढ़ चित्त नुहन्ति मायारे मोहित।
त्रास कहई जगन्नाथ दास खण्डई भव भय त्रास कहई जगन्नाथ दास हे राजन जदि प्रतिमा न मिले तेबे ज्योतिर्मय सूर्य प्रज्वलित अग्नि जल किंबा अतिथि को सादरे पूजार व्यवस्था करिब। एई पूजा द्वारा विष्णु पूजार फल प्राप्ति हुए एवं सिद्धि मिले। हृदयरु माया दूर होई प्रशांति विराजमान करे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंधे कर्मयोग कथने पूजा विधि वर्णनं नाम चतुर्थोऽध्याय। आनंदे कवार हरि बोला हरि बोला।